Thank you, Boss Jan. Makababan ka, ha? Cash here. Yung usok niya nakakabad. Yung iba nag-vape. At matsyempohan yun eh. Nababan din yun eh. Di ba guys? Jopais. Jopais. Pinapita siya. Ano sabi na? Hi, Sen. Basa. Don't worry. Hi, don't worry. Worry, don't. Yan. Kenchi. Palo na ka. Eh, may napindot. Wow. Patayin natin ako to. Yes, palo ko lang siya. Yan, palo na ba kita? Where are you from there? I'm from Philippines. Philippine. Labo ano? Mabasa mo? 9669253463463. Yan yung ID number. Yan yung ID number ni Anika, guys. You can follow this 96695. Yan. Follow nyo. Ayun o, comment. Ano ba? Naglagay ba? Boss Jan, you can follow 966925463. That's my tita, Anika. Follow na kita. Yes. Hi, Sky. Hi, Sam. Ano yun? Hindi ko basa. Dolores. Saan yung Dolores? Alam mo to. Saan yung Dolores din? Saan? Dolores Quezon. Oh, ito na si Bostel. Ito kami ni Wes. Nawala na sila. Hi, Doras. Dito na si Super Dad. Follow nyo siya, guys. Bakit daw? Sabi ni Bostel. Andito kami. Yes. Init, nainitan na ako. Diba? Nakalit kami. Grabe naman, apo talaga. Ano to? Pahingin 100. Isip yun? So, init. 50 na lang.